अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में मैंने जब हारूत और मारूत की कहानी सुनाई थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोहम्मद असद्स बुक द रोड टू मक्का, तो उसमें एक ज़िक्र आया था ह्यूमन चॉइस का, जिसमें असद साहब ने कहा था कि इट इज़ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जेस, टेम्पटेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन चॉइस which makes man and him alone into a moral being, a being endowed with a soul. तो चूँकि इंसान के सामने अल्लाह ने उसे एक मोरल चॉइस दिया है, हर कदम पे उसके पास ये मोरल चॉइस है कि क्या वो सही रास्ता इख्तियार करता है या गलत रास्ते पे जाता है। ये बिल्कुल उसकी चॉइस होती है और फिर चलते चलते उसका कैरेक्टर जो है उस हिसाब से अच्छा कैरेक्टर या बुरा कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। तो ये उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा था और तो उसमें सोल का उन्होंने ज़िक्र किया था। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि इंसान के कैरेक्टर बिल्डिंग में या इंसान की खुसूसियात में जो सोल का एक मरकज़ी रोल है वो क्या है और कैसे सोल को अलग अलग रिलीजन्स में डिफ़ाइन किया गया है और उससे मैन या ह्यूमन के कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया गया है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, गहरा टॉपिक है, लेकिन मैं इसे बहुत मुख्तसर रखूँगा ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ। अब देखिए कि अगर आप इस्लाम में देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें और हिंदुज़म में देखें, हिंदुज़म इंक्लूडिंग योर बुद्धिज़्म एंड ऑल दैट, तो इन तीनों ट्रेडिशंस में आप देखें तो बिल्कुल जो मैन एंड सोल उसका जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग है। बज़ाहिर अगर हम ज़्यादा गौर ना करें इस पर तो बिल्कुल सब सेम ही लगता है, बट फ़र्क ये है कि इन इस्लामिक व्यू मैन्स ओरिजिनल नेचर इज़ एसेंशियली गुड। इस्लाम में इंसान का जो ओरिजिनल नेचर है वो अच्छा नेचर है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, वेरीली वी क्रिएट मैन इन ए परफेक्ट स्टेट, ए स्टेट ऑफ प्योरिटी दैट मे बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय सब्सिक्वेंट रॉन्ग बिहेवियर। वही जो मोरल चॉइसेस उसके सामने आते हैं, अगर वो गलत रास्ता अपना लेता है तो गलत की तरफ चला जाता है, अगर सही रास्ता अपना लेता है तो फिर उसका किरदार और उसकी आखिरत अच्छी बननी शुरू हो जाती है। और कुरान में अल्लाह कहते हैं एंड देयर अपॉन वी रिड्यूस हिम टू द लोएस्ट ऑफ लो विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज हु हैव फेथ इन गॉड एंड डू गुड वर्क्स, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये जो है वेरीली वी क्रिएट मैन इन ए परफेक्ट स्टेट, हमने इंसान को बिल्कुल एक परफेक्ट स्टेट में पैदा किया है, उसके अंदर कोई कमी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके वो पैदा होता है। एंड देयर अपॉन वी रिड्यूस हिम टू द लोएस्ट ऑफ लो। दुनिया में जब इम्तिहानात आते हैं, जब टेस्ट्स आते हैं, ज़िंदगी के अलग अलग मरहले से वो गुज़रता है, उसके सामने चॉइसेस आते हैं, तो वो कैसे उन चॉइसेस से डील करता है, उन ऑप्शन से डील करता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाता है। ये भी उन्होंने कहा है कि जो अल्लाह में फ़ेथ रखते हैं और अच्छे काम करते हैं वो फिर सही रास्ते पे चलते हैं, वो सही चॉइसेस अख्तियार करते हैं। तो ये इस्लाम में मैन का कॉन्सेप्ट है। वहीं आप क्रिश्चियनिटी में देखें तो क्रिश्चियनिटी में द आइडिया ऑफ मैन इज़ दैट मैन इज़ बॉर्न सिनफुल। इंसान जो है वो गुनाह लेके पैदा हुआ है और वो गुनाह जो है सारा जीसस क्राइस्ट के ज़रिए जो है वो एब्जॉल्व होगा या उस गुनाह से वो आज़ाद कराएंगे। तो ये इस्लाम के बिल्कुल डिफरेंट ये फ़लसफ़ा हो गया, इस्लाम से बिल्कुल डिफरेंट। और हिंदुज़म में ये है, हिंदुज़म में तो पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन, ये तमाम उसमें जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसमें हिंदुज़म में ये है कि मैन इज़ ओरिजिनली लो एंड इम्प्योर and must painfully stagger through a long chain of incarnations toward the ultimate goal of perfection। कि मैन जो है
جس اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہے وہ امپیور ہے اور لو ہے، اور اس کو ایک سائیکل آف پیورٹی سے ہو کے گزرنا پڑے گا جو ری انکارنیشنس کے تھرو ہوتا ہے، اور وہ ہر سائیکل سے گزرتے 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 اس کی روح جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا فلسفہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اسلام، کرسچینٹی اور ہندوازم میں تینوں میں یہ الگ الگ فلسفے ہیں انسان کے اور اس کی جو روحانی مادہ ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں۔ تو اسی لیے اسی چیپٹر میں، چیپٹر کا نام ہے اسپرٹ اینڈ فلیش، جس میں کہ یہ سب ذکر ہے، اسد صاحب جو ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ consequently to the Muslim, man's spiritual growth is inextricably bound up with all the other aspects of his nature. انسان کا جو اسپریچول گروتھ ہے وہ اس کی دوسری تمام نیچر کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ فزیکل ارجز آر این انٹیگرل پارٹ آف دس نیچر، انسان کے جو فزیکل ارجز ہوتے ہیں وہ اس نیچر کے پارٹ ہیں، رائٹ؟ اس کو غلط یا خراب آسپیکٹ نہیں مانا جاتا ہے نا۔ not the result of an original sin, but positive God-given forces to be accepted and sensibly used as such. تو جو بھی فزیکل ارجز انسان کے اندر اللہ نے ڈالے ہیں وہ پازیٹیو فورسز ہیں، وہ گاڈ گیون فورسز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور سینسبلی ان کو یوز کرنا ہے۔ مسلمان کو یہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ hence the problem for man is not how to suppress the demands of his body. باڈی کی جو بھی ڈیمانڈس ہیں، چاہے وہ بھوک کا ڈیمانڈ ہو، چاہے وہ دوسری خواہشات ہوں، اس کو سپریس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہاؤ ٹو کوآرڈینیٹ دیم ود دا ڈیمانڈس آف ہز اسپرٹ ان سچ اے وے دیٹ لائف مائٹ بیکم فل اینڈ رائٹیس۔ تو یہ اسکوپ بتایا گیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ تو آپ کے اندر روح ہے، اللہ نے انسان کے اندر روح رکھا ہے اور نفس بھی رکھا ہے۔ روح از اسپرٹ اور سول، نفس از ایگو اور سائیکی۔ دا روح ڈرائیوز دا نفس، نفس جو ہے وہ جو بھی باڈیلی خواہشات ہیں یا سینسری پرسیپشنس ہیں اس کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو روح جو ہے، اگر آپ روح کو گھڑ سوار سمجھ لیں تو نفس جو ہے وہ گھوڑا ہے، اور روح جو ہے جب تک نفس پہ سوار ہے تو نفس جو ہے اس کے انڈر رہے گا، اس کے احکامات کو مانے گا، اس کے حساب سے چلے گا۔ لیکن اگر یہ الٹا ہو جائے، اگر نفس جو ہے وہ روح پہ قابو پا لے، نفس گھڑ سوار ہو جائے اور روح گھوڑا بن جائے، تو بات تو پھر ساری بگڑ جائے گی۔ پھر تو وہ باڈی کے جو نیڈس ہیں، باڈی کے جو خواہشات ہیں، جو ڈیمانڈس ہیں، وہ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ پھر یہ غلط ہے، صحیح ہے، کیا ہے، وہ بالکل اس پہ ہی چلے گا۔ تو انسان پھر وہ خرابی کے راستے میں چلا جائے گا اس میں۔ تو یہ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹنگ غور کرنے لائق چیزیں ہیں کہ کیسے الگ الگ مذاہب میں مین کے نیچر کو دیکھا گیا ہے اور کیسے سول اور نفس کے اس تعلق کو بتایا گیا ہے۔ آج بس اتنا ہی، اور پھر آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔